Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo en esta hermosísima ciudad de Buenos Aires y hablar frente a una audiencia tan numerosa y prestigiosa. Y quiero también saludar muy especialmente a mi colega, el embajador de Francia en Argentina, Jean-Michel Casas, el cónsul general de Francia en Argentina, Rafael Tranois, y miembro del equipo económico de la Embajada de Francia en Argentina, Anaïs Sebir. Los tres me hacen el honor y me dan un poco de estrés de venir a escucharme hablar de un tema muy importante, las evaluaciones de políticas públicas en Francia. Y quiero especialmente agradecer a los organizadores, especialmente a Abelardo, por invitarme. Es un tema muy importante y me toca esta hora al final de 3 días de debates muy intensos y más o menos la hora de la siesta porque entendí que ustedes tuvieron un almuerzo un poco tarde. Entonces, no voy a tratar de imponer muy poco mi castellano pesado y hablar más en francés con la ayuda de Marcelo. Marcelo es un poco excepcional porque él probablemente habla francés mejor que yo, habla por supuesto castellano mucho mejor que yo, conoce Francia muy bien y conoce el tema quizás mejor también. Entonces, él va a ayudarme. Voy a tratar de hablar más en francés. Probablement será más fácil para ustedes. L'évaluation de politique publique en France, aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde en fait. Todo el mundo habla de las evaluaciones políticas, de las políticas públicas en Francia. No solamente habla, sino que también hace. Comme vous le savez, la France est un pays de mode. Tu peux continuer. La France est un pays de mode, peut-être le pays le plus important, la capitale de la mode, fashion. El embajador dice que Francia es un país de moda y seguramente el país más importante de la moda y de la moda fashion. Nous avons une tendance assez latine, un peu comme les Argentins, à nous passionner, à nous enthousiasmer pour quelque chose. À une époque, c'était la Révolution française que vous connaissez bien. Dice que nosotros los franceses tenemos una forma de pasión muy fuerte como los argentinos. En su época fue la Revolución Francesa. Et aujourd'hui, dans l'administration et un peu dans le monde politique, c'est l'évaluation de politique publique. Y en este momento la moda y esa pasión en la administración pública francesa son las evaluaciones de las políticas públicas. Et donc je vais essayer de donner quelques éléments pour dire pourquoi il y a cette mode. El embajador va a darnos algunos elementos para explicar el porqué de esta moda. Expliquer aussi qui en France fait l'évaluation de politique publique. Va a explicar quién en Francia realiza la evaluación de las políticas públicas. Et donner quelques exemples de méthodes de la façon de faire une évaluation de politique publique. Y sobre todo va a dar algunos ejemplos sobre la forma en la cual se tiene que realizar la evaluación de políticas públicas. Et donc pourquoi on fait des évaluations de politique publique? ¿Por qué realizamos la evaluación de las políticas públicas? La France est comme l'Argentine un pays latin, comme l'Espagne, comme l'Italie, un pays latin où pendant très longtemps on n'a fait que du contrôle de régularité. Francia como Argentina es un país latino junto con España, junto con Italia, y el control estuvo básicamente destinado al control de regularidad. Voy a hacer una intervención en Argentina también. On avait très peur que les gens qui maniaient de l'argent public le mettent plutôt dans leur poche que dans ce qui était prévu. El gran miedo en Francia era que aquellos que manejaban y aparte con el idioma de gestos que está haciendo, era que los funcionarios públicos que manejaban plata se la guardaran en el bolsillo en lugar de utilizarla correctamente. Quelque chose qui bien sûr aujourd'hui est très rare. Cosa que hoy es muy raro. En Francia. No he dicho en Francia. Traducción trahison. Et donc j'appartiens en France à la Cour des comptes, qui est l'équivalent ici de l'auditeur général de la Nation. El embajador, aparte de ser embajador, y esto hago una pequeña intervención para explicar, existe como en Argentina el Tribunal de Cuentas, que se llama Tribunal de Cuentas, hoy en Argentina se llama Auditoría General de la Nación,
Pero en Francia existe la posibilidad también de pertenecer a diferentes cuerpos y el embajador no solamente es funcionario del Tribunal de Cuentas francés, sino que además es embajador de Francia haciendo un pasaje por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Et à la Cour des comptes, on a fait des recherches et on a trouvé un arrêt, c'est-à-dire une décision de l'ancienne Cour des comptes, à peu près vers 1780, très intéressante. En Francia encontraron una edición del Tribunal de Cuentas de 1680, 1680. Et la décision, c'était un arrêt de la Cour des comptes sur un comptable public qui avait détourné de l'argent et qui a été condamné à mort et exécuté. Encontraron una decisión del Tribunal de Cuentas de 1680 en que encontraron a un contador público que manejaba plata, que se quedó con esa plata y que fue condenado y condenado a muerte. Aujourd'hui, on est un peu moins sévère. Hoy actualmente la situación es menos severa, Et nous n'avons plus de peine de mort en France. ya que no hay más pena de muerte en Francia. Et pendant très très longtemps, on ne regardait que ça, savoir si la dépense était régulière. Y durante mucho tiempo lo que se buscaba era justamente ver si el gasto que se había efectuado era regular o no. Et un jour, on s'est aperçu que, par exemple, on pouvait construire un pont de façon complètement régulière et que le pont ne servait à rien. Y un día se dieron cuenta que evidentemente se podía construir un puente, hacerlo de manera absolutamente regular y legal, pero que ese puente no sirviera absolutamente para nada. Et donc, nous avons élargi notre champ de compétences au contrôle de la gestion. Y a partir de ese momento, el ámbito de competencias del tribunal se... Parfois j'ai du mal à faire la traducción al español. Se alargó hacia el control de gestión. Mais on s'est aperçu que contrôler la qualité de chaque mesure publique n'était pas suffisant. Y que controlar cada una de los actos de la gestión pública no era suficiente. Il y avait aussi besoin de contrôler la politique publique dans laquelle s'inscrivait chacune des mesures. Y que justamente era necesario realizar un control de la política pública en la cual estas medidas estaban inscriptas. Parce que, par exemple, si une bonne mesure appartient à une politique qui n'est pas bonne, la mesure ne sert à rien. Si una buena medida pertenece a una política pública que no es buena, entonces tampoco sirve para nada. Par exemple, si on fait un pont utile, mais que la politique dans cet endroit, c'est de mettre le trafic sur cet endroit, mais que ça pose des problèmes d'environnement et que tout le projet soit annulé 5 ans après, c'est pas bon. Te explicando justamente que si se realiza el puente y el puente está bien hecho y forma parte de una medida regular, pero que la política pública es que el tráfico no pase por esa zona, evidentemente la medida que posiblemente tenga que ser anulada 5 años después no va a ser buena. Et de même, il faut vérifier qu'une mesure fait partie de la politique. Y además de eso, hay que analizar que esa medida también forma parte de una política mucho más amplia. Par exemple, si vous faites un pont très utile de 2 voies, mais que toutes les routes qui arrivent au pont ont 4 voies, c'est mauvais. Por ejemplo, si el puente tiene únicamente 2 vías, pero que las vías que llegan hacia el puente tienen 4, evidentemente hay algo que está mal. Donc, nous avons pris conscience, mais finalement assez récemment, qu'il y avait besoin de regarder la régularité, de regarder chacune des mesures, mais de regarder aussi la politique d'ensemble. Entonces se dieron cuenta en Francia que no solamente había que analizar la medida, analizar la política pública en la cual estaba inscrita la medida y además el conjunto de políticas públicas en su conjunto. Alors, qui en France fait des évaluations de politique publique? ¿Quién se encarga en Francia de realizar la evaluación de políticas públicas? Presque tout le monde. Casi todo el mundo. D'abord, bien sûr, les exécutifs. En primer lugar, los poderes ejecutivos. Au niveau national et au niveau local. A nivel nacional y a nivel local. Et ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Estos niveles aumentaron mucho en los últimos años. En particulier parce qu'en France,
pas en Argentine, nous avons de gros problèmes budgétaires. Dice que en Francia, no en Argentina, tenemos muy grandes problemas presupuestarios. Et dans ce domaine-là, je voulais signaler deux politiques très importantes et symboliques récentes en France. Y en ese dominio quiere hablar de dos políticas muy importantes y recientes en Francia, Où, au niveau national, mais aussi dans certaines collectivités locales, donde a nivel nacional, pero también en algunas colectividades locales, on a décidé d'analyser la pertinence. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin que l'État intervienne partout où il intervient aujourd'hui? donde además de lo que decía antes sobre la regularidad y sobre la inclusión dentro de la política pública, se analiza la pertinencia de esa política. Sí, de la intervención del Estado o de una entidad local. Era bueno que l'État se compromette symboliquement, ou si c'est le secteur privé qui devait le faire. Cuando habla de pertinencia, el análisis tiene que ver si es necesario que el Estado ejecute esa política o puede ser una política que puede ser traspasada al sector privado. Et voir aussi si ces politiques étaient efficaces. Y analizar también si esa política es eficaz. Donc l'exécutif en France, les exécutifs sont très actifs en matière d'évaluation de politique publique. Entonces, los poderes ejecutivos en Francia son muy activos en la evaluación de políticas públicas. Mais ça pose le même problème que pour tout type de contrôle. C'est le problème du contrôle interne. Les exécutifs, quand ils font une évaluation de politique publique, finalement, ils se contrôlent eux-mêmes. Lo cual pose el problema del control interno, porque cuando hacen una evaluación de una política pública, el Poder Ejecutivo también se está controlando a sí mismo. Et en fait, ça a des avantages. C'est plus souple, il y a une meilleure connaissance des thèmes abordés, et les mesures proposées sont plus facilement mises en œuvre. En la evaluación interna, bueno, ahí están los puntos fuertes. Por un lado es más flexible, por otro lado permite un mejor conocimiento de los temas y permite la implementación de las recomendaciones. Mais ça a aussi des inconvénients. Pero también tiene inconvenientes. C'est que l'évaluateur a évidemment moins de liberté puisqu'il est surveillé par son pouvoir politique. El evaluador interno es también evaluado por el poder político que tiene arriba. Il y a un risque, en France, en Argentine, je ne sais pas, mais il y a un risque que le pouvoir politique change les résultats de l'évaluation. Dice que en Francia, no en Argentina, existe el riesgo que el poder político modifique el resultado de las auditorías. Et il y a un risque aussi que si les résultats de l'évaluation ne sont pas très, très bons, il n'y a pas de publicité donnée et ça reste dans un tiroir. Y también está el riesgo de que si los resultados de estas auditorías no son buenos, no se haga publicidad alrededor de esta auditoría y queden guardados dentro de un cajón. Donc c'est très bien que les exécutifs fassent de l'évaluation publique, mais il faut aussi une évaluation externe. Entonces, está muy bien que el Poder Ejecutivo realice una evaluación de sus políticas públicas, pero que sobre todo está bien que lo haga una entidad externa al Poder Ejecutivo. Et donc, en France, on a organisé et beaucoup augmenté les évaluations externes de politique publique. En Francia, por esta situación, se han aumentado bastante las evaluaciones externas de las políticas públicas. L'acteur principal neutre, c'est la Cour des comptes. El actor principal neutro es el Tribunal de Cuentas. Et cette mission a été confiée à la Cour des comptes assez récemment, en plus des missions traditionnelles. Esta misión fue confiada de evaluación de políticas públicas recientemente al Tribunal de Cuentas, además de las funciones tradicionales que tiene el Tribunal de Cuentas en Francia. Et elle a été donnée à la Cour des comptes parce que la Cour des comptes, normalement, est indépendante de l'exécutif et du législatif. Y se le da al Tribunal de Cuentas porque el Tribunal de Cuentas en Francia es independiente tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Alors, je ne vais pas décrire maintenant comment fonctionne la Cour des comptes, mais s'il y a des questions à la fin, j'y répondrai volontiers. No va a describir cómo funciona el Tribunal de Cuentas en Francia actualmente, pero que si hay cuestiones o preguntas de parte del público, las va a responder al final. En revanche, c'est ce qui est très intéressant à noter dès maintenant, c'est que la plupart des rapports, c'est-à-dire des travaux de la Cour des comptes, sont publics, sont publiés. Lo más importante para resaltar de esta situación es que todos los informes realizados por el Tribunal de Cuentas en Francia son públicos. Y
me permito decir que el Poder Ejecutivo tiene bastante miedo cuando se publican. Un poquito. Vamos a hablar de eso un poco más tarde, es importante. Et bien sûr, l'évaluateur naturel, ça devrait être le Parlement. Y que evidentemente el evaluador natural debería ser el Parlamento. Puisque c'est le Parlement qui vote la loi et donc qui fait la politique. Porque es justamente el Parlamento que vota la ley y que realiza la política. Donc en France, le Parlement peut faire ses propres évaluations, mais en fait dispose de très peu de crédit et de temps pour le faire. En Francia, el Parlamento tiene la potestad de realizar sus propias evaluaciones, pero no dispone ni del tiempo ni de los recursos para realizarlo, ni del crédito. Elle a la possibilité de demander, le Parlement a la possibilité de demander à la Cour des comptes de faire des évaluations pour lui. Entonces, el Parlamento tiene la posibilidad también de pedirle al Tribunal de Cuentas que realice esas evaluaciones en su lugar. Cette possibilité n'existe que depuis 10 ans, mais aujourd'hui, il y a plus de 20 évaluations demandées par le Parlement chaque année de politique publique. Esto es una potestad que tiene hace 10 años y actualmente existen aproximadamente 20 evaluaciones públicas que realiza el Parlamento. La Cour des comptes. El Tribunal de Cuentas pedido por el Parlamento cada año. Et ce qui est important pour le Parlement, c'est qu'évidemment, il peut sanctionner, s'il trouve que la politique n'est pas bonne, il peut voter quelque chose contre le gouvernement. Y lo importante de esto es que si encuentra que la política pública que ha sido ejecutada no es buena, puede determinar sanciones para el Poder Ejecutivo. Il y a d'autres acteurs qui peuvent faire de l'évaluation de politique publique. Hay otros actores que también pueden realizar evaluaciones de las políticas públicas. Il y a des organismes publics ou privés spécialisés en France qui font des évaluations de politique publique. Hay organismos públicos y privados o públicos y privados que realizan en Francia evaluaciones de políticas públicas. Et très souvent, ils ont des liens assez étroits avec l'université. Y generalmente estos organismos públicos y privados tienen una relación muy fuerte con las universidades. Et enfin, et ça c'est vraiment important, les médias de communication, la presse, peut faire des évaluations et fait des évaluations de politique publique. Y finalmente, y lo que es más importante, los medios de comunicación ellos mismos realizan evaluaciones de políticas públicas en Francia. Alors, en France, très souvent, ils ont des moyens, les médias, assez limités et une compétence assez limitée pour faire ça. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent des travaux de la Cour des comptes ou d'autres organismes pour donner de la publicité. Como los medios de comunicación disponen de recursos limitados para hacer sus propias evaluaciones, se basan sobre los trabajos que ha hecho el Tribunal de Cuentas para extenderlos y luego darles la publicidad necesaria. Et c'est quelque chose de évidemment très important puisque c'est comme ça que l'opinion publique, que les gens peuvent savoir et avoir des éléments sur les politiques publiques. Y de esa manera que finalmente la importancia de los medios de comunicación, ya que permite que estos trabajos del Tribunal de Cuentas lleguen finalmente al público en general. Alors, dans les évaluations de politique publique, il y a deux choses difficiles en fait. En la evaluación de políticas públicas hay dos cosas que son difíciles. La méthode, c'est-à-dire comment on fait l'évaluation. Una, el método, cómo se realiza la evaluación. Et ensuite, comment on met en œuvre les recommandations. Y la segunda, cómo se ponen en práctica las recomendaciones. La mise en œuvre des recommandations, c'est une question politique dont je parlerai un tout petit peu, mais très peu, parce que c'est pas mon sujet. La segunda parte, que es la puesta en práctica de las recomendaciones, es una cuestión política de la cual va a hablar poco en la conferencia. Par contre, je vais dire quelques mots sur la méthode, les méthodes, parce que c'est quelque chose de très important et en fait très compliqué. En cambio, va a hablar sobre los métodos porque es una cosa importante y complicada. Il y a beaucoup de méthodologies possibles. Y hay muchas metodologías posibles. Mais la partie la plus difficile dans toutes les méthodologies, c'est de comprendre quels sont les objectifs des politiques publiques. La parte más difícil en toda metodología es comprender cuál es el objetivo de la política pública evaluada. Pour évaluer quelque chose, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on recherche. Para evaluar algo tenemos que saber primero qué es lo que estamos buscando. Et je vais donner tout à l'heure 2 exemples de politique publique et on voit que dans certains cas, c'est assez simple de savoir ce qu'on veut, dans d'autres cas, c'est presque impossible. Va a dar un par de ejemplos en los cuales evaluar lo que está buscando en la política pública es muy fácil y en algunos casos es prácticamente imposible. En général, les évaluations de politique publique suivent 3 étapes. En general, las evaluaciones de políticas públicas siguen 3 etapas. Essayer de déterminer quels sont les objectifs poursuivis par la politique. Primero, conocer los objetivos que persigue la política pública. Ensuite, dans une politique, il y a énormément de mesures différentes. Donc,
étudier chacune de ces mesures par rapport à la politique suivie. Luego, al interior de cada política pública hay un conjunto de medidas, con lo cual se tiene que comprender cada una de las medidas dentro de esa política pública. Et enfin, faire une synthèse de tout ça. Y finalmente, hacer una síntesis de todo eso. Alors pour que ça soit un peu plus concret, parce que là on est dans les généralités, je vais donner 2 exemples de d'évaluation de politique publique française, mais qui peuvent aussi avoir lieu dans d'autres pays. Y para que sea bien concreto, porque hasta ahora está hablando de generalidades, va a dar 2 ejemplos de evaluación de políticas públicas en Francia. Ce sont bien sûr des exemples simplifiés. Son 2 ejemplos que han sido simplificados para que lo puedan entender. Et donc ça, c'est un petit résumé, vous connaissez, c'est le triangle magique du contrôle de gestion. Il faut commencer à définir les objectifs et ensuite on peut regarder la pertinence, l'efficacité et l'efficience des politiques. Bueno, acá habla del triángulo mágico del control de gestión, donde arriba están los objetivos, al costado están los recursos, los resultados, y en el medio las relaciones entre objetivos y recursos sobre la pertinencia, entre los objetivos y los resultados sobre la eficacia, y entre los recursos y los resultados sobre la eficiencia. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire pour 2 politiques publiques. Es lo que va a tratar de explicar en 2 casos concretos de políticas públicas. Donc la première étape, chercher les objectifs. Et donc les 2 politiques que j'ai pris comme exemple, il y en a une qui est simple, c'est la sécurité routière, et l'autre qui est beaucoup plus compliquée, c'est l'aide aux familles avec des enfants petits. Los 2 casos que eligió, uno tiene que ver con la seguridad vial y el segundo tiene que ver con la ayuda a las familias que tienen chicos pequeños. La sécurité routière, c'est simple, l'objectif est simple, c'est diminuer le nombre de morts. En la seguridad vial el objetivo es simple, es disminuir el número de muertos en las rutas. Et si on veut compliquer un peu, on peut dire qu'il y a 2 objectifs, diminuer le nombre de morts et de blessés et diminuer le nombre d'accidents. Y si lo queremos complicar un poco, podemos poner 2 objetivos. Uno, disminuir el número de muertos y de accidentados y disminuir el número de accidentes. Mais on voit que l'objectif est simple et cohérent. Pero vemos que el objetivo es simple y coherente. La politique familiale pour la petite enfance. En la política familiar de ayuda a la infancia. En France, c'est une politique énorme. En Francia, una política muy importante. La France est le pays au monde qui dépense le plus d'argent pour les parents d'enfants de moins de 6 ans. Francia es el país que gasta más dinero en todo el mundo para la ayuda a las familias que tienen hijos de menos de 6 años. Ça représente en France plus de 60 milliards d'euros. En Francia representa más de 60.000 millones de euros de presupuesto la política de ayuda a la infancia. Et c'est la plus généreuse du monde. Y la más generosa del mundo. On a même dépassé la Suède, qui est toujours dans ces domaines-là premier, mais aujourd'hui, c'est nous qui dépensons le plus par habitant sur cette politique. Mismo ha pasado a Suecia, que era el país más generoso en este tema, y hoy en día es Francia el país que gasta por habitante mayor cantidad de recursos. Donc c'est pour nous une politique très, très coûteuse et très importante qui suit beaucoup d'objectifs. La política de ayuda a la infancia es una política costosa, importante, pero que también tiene muchos objetivos al mismo tiempo. Le premier objectif, qui est l'objectif de départ, c'est pour ça que la politique a été mise en place, c'est un objectif de natalité. El primer objetivo, y es el objetivo principal y por la cual la política se puso en marcha, que es un objetivo de natalidad. En France, depuis 2 siècles, pendant beaucoup de périodes, on a eu une natalité insuffisante. En Francia, durante 200 años y en determinados periodos de tiempo, se ha tenido una natalidad que fue insuficiente. Ce qui n'est pas très bon pour le développement du pays, et on pense aussi que s'il y a eu des guerres sur lesquelles on a eu des problèmes, c'est parce que la France manquait de dynamisme en termes de natalité. Y que justamente si ha habido estas disminuciones en la natalidad a causa de las guerras, por eso se puso en práctica esta política. Et donc, depuis très longtemps, mais en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, tous les gouvernements ont fait de la natalité une priorité très forte. Y justamente desde la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos y de todos los partidos políticos hicieron de la natalidad una prioridad muy importante. Donc ça, c'est le premier objectif de cette politique. Este es el primer objetivo de la política de ayuda a la Mais infancia. après, ça s'est beaucoup compliqué. Pero luego se complicó mucho más. Parce que après, il se trouve qu'en France, les femmes travaillaient pas très souvent, elles s'occupaient des enfants, mais les femmes ont décidé
on choisit de plus travailler à l'extérieur. Y esto se complicó porque en Francia antes las mujeres no trabajaban mucho, pero a partir de un determinado momento comenzaron a trabajar fuera de la casa. Se ocupaban antes únicamente de los hijos. Ce qui n'est peut-être pas très bon pour la maison, mais ce qui est très bon pour le pays parce que ça fait plus de main-d'œuvre. Lo cual no es muy bueno para el hogar en sí, pero es bueno para el país porque aumenta la cantidad de mano de obra. Et parfois fait une main-d'œuvre meilleure que celle des hommes. Y a veces es una mano de obra que es mejor que la de los hombres. Je dis ça parce que je pense que mon épouse m'écoute à distance. Él dice que dice eso porque piensa que su esposa lo está escuchando a distancia. Les relations diplomatiques, c'est aussi à la maison. Las relaciones diplomáticas también se practican en el hogar. Et donc, l'activité professionnelle des femmes est devenue un objectif aussi important aujourd'hui de cette politique que la natalité, voire plus important. Entonces, este objetivo de desarrollo profesional de las mujeres fue un objetivo que es tanto o más importante que el objetivo primario de la natalidad. Et on s'est aperçu aussi que cette politique familiale permettait de prendre l'argent de tout le monde et de le donner plutôt à ceux qui en avaient besoin. Y en este caso, el financiamiento de esta política pública era tomar el dinero de todos los franceses para dárselos a un sector en particular. Et donc s'est développé ce qu'on appelle en France une redistribution qui aujourd'hui est extrêmement importante. Con lo cual se operó en Francia una redistribución que hoy en día es muy importante. Tout le monde paye pour la politique familiale. Todos los franceses pagan por la política familiar, el financiamiento. Mais ceux qui gagnent plus payent plus, bien sûr. Pero aquellos que ganan más, pagan más. Mais ceux qui gagnent plus reçoivent moins. Y también los que pagan más reciben menos. Donc, il y a un objectif de redistribution sociale très important. Entonces, esta política tiene un objetivo de redistribución muy importante. Il y a un quatrième objectif. Hay un cuarto objetivo. C'est que pour garder des enfants petits, ça se fait souvent sans contrat de travail. El cuarto objetivo es que para cuidar a los chicos que están en edad baja, la mayoría de las veces se contrata gente que trabaja en negro. Et ça, c'est dangereux pour les familles et ça fait perdre des ressources à l'État. Y eso es peligroso para las familias y por otro lado, esta situación hace perder recursos al Estado. Et donc, la lutte contre le travail au noir dans la garde d'enfants est devenue un objectif important. Entonces, la lucha contra el trabajo no declarado en el cuidado de los chicos se constituyó también en una prioridad importante de esta política. Et il y a un cinquième objectif qui est la sécurité de l'enfant. Y finalmente hay un quinto objetivo que es la seguridad del infante. Si on donne de l'argent aux parents qui ont besoin d'argent, qui sont de revenus modestes, on pense que l'enfant sera mieux nourri, mieux logé, et donc c'est important pour l'enfant. Entonces, si estamos dando recursos al padre o a los padres que están en medios modestos, esos recursos van a ser utilizados para alimentar bien y para cuidar bien al pequeño. Donc voilà, il y a au moins 5 objectifs, et en fait il y en a d'autres. Entonces, para esta política pública de ayudas a las familias hay al menos 5 objetivos, aunque pueda haber otros. Et vous ne trouverez aucun texte de loi qui explique cela. Y ustedes no encontrarán ningún texto de ley que explique esta situación. Donc quand vous faites une évaluation, il faut rechercher tous ces objectifs. Entonces, cuando hace una evaluación de una política pública, hay que buscar todos los objetivos de la misma. Et c'est souvent très difficile. Y la mayor parte de las veces es muy difícil. La deuxième étape de l'évaluation, c'est regarder chacune des mesures pour voir si c'est bien. La segunda etapa en la evaluación es analizar cada una de las medidas particulares para ver si son pertinentes. Par exemple, pour la sécurité routière, la première mesure, c'est le code de la route. Entonces, para la seguridad vial, la primera medida es el código de la ruta, que acá se dice código vial, ¿no? Código vial. Est-ce que c'est efficace de limiter l'alcool, le niveau d'alcool du conducteur, de limiter la circulation la vitesse sur les routes? Oui, c'est efficace, mais il faut mesurer aussi. En este caso hay que analizar si es eficaz, analizar la cantidad de alcohol que toma el conductor, las velocidades en las diferentes rutas. Est-ce que c'est pertinent? C'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est bien de faire ça? Eficaz, sí. Pertinente, a ver. C'est pertinent si on est sûr que c'est efficace.
¿Es pertinente y estamos seguros que es eficaz? Et c'est pertinent si on considère que réduire le nombre de morts est plus important que réduire la liberté individuelle. Y es pertinente si consideramos que reducir el número de muertes es más importante que restringir la libertad individual. Au début, il y a un siècle, il n'y avait pas de restriction de vitesse ni de restriction d'alcool. Les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Hace 100 años no había ni restricción de velocidad ni restricción de alcohol porque justamente las libertades individuales eran más importantes y la gente estaba libre de hacer lo que quisiera. Et aujourd'hui, par exemple, en France, il y a un débat. On a réduit beaucoup le degré d'alcool de 0,8 pendant longtemps. Maintenant, je crois qu'on est à 0,4. Mais il y a beaucoup de pays qui sont à 0. Et on se dit, est-ce qu'il faut passer à 0 ou pas passer à 0? En Francia se redujo mucho la cantidad de alcohol en sangre, que en su momento era de 0,8, se bajó a 0,4. Y se debate si hay que bajarla a 0, porque también hay muchos países de Europa donde el límite es el 0. Donc ça c'est la première mesure. La deuxième, c'est la sécurité passive des véhicules, la façon dont les véhicules sont construits. La segunda medida es la reglamentación de la seguridad pasiva de los vehículos, es decir, la forma en la cual los vehículos son construidos. Là, c'est clair que c'est à la fois pertinent, efficace et efficient. Là, il n'y a pas de doute. En este caso es claro que es una medida eficaz, pertinente y eficiente. En este caso no hay ninguna duda. Simplement, ça a un coût, ça représente un coût pour le constructeur de la voiture et évidemment pour le consommateur. Pero en este caso hay un costo importante para el constructor del auto y también para aquel que lo compra. Et comme en France, nous avons plusieurs très grands constructeurs de voitures, on ne veut pas forcément leur imposer trop vite des normes trop difficiles. Y como en Francia tenemos grandes constructores de autos de origen francés, entonces no se quieren imponer costos demasiado importantes y de manera muy rápida. La troisième mesure, elle va aussi de soi, c'est l'amélioration des routes. La tercera medida, que también es una consecuencia lógica, es el mejoramiento de las rutas. Alors, c'est clair que c'est efficace. Está claro que es eficaz. C'est clair que c'est pertinent de le faire. Está claro que es pertinente. L'efficience, c'est-à-dire est-ce qu'on peut obtenir d'aussi bons résultats en dépensant moins, c'est plus compliqué. La eficiencia es decir, si podemos utilizar menos recursos para realizar esta política pública, resta verificarse. Est-ce que c'est mieux d'améliorer les chaussées, les feux rouges, les ronds-points, les passages à niveau? Il y a un choix à faire, puisque les ressources sont limitées. Conviene más mejorar las carreteras, mejorar los ronds-points, no me acuerdo cómo se las rotondas, gracias. Las rotondas, poner más semáforos. Ahí el tema de la prioridad es más complicado. Et c'est probablement, dans cette politique qui est simple, une des choses les plus compliquées à évaluer. Y probablemente esta política que es simple es una de las cosas más difíciles para evaluar. Est-ce qu'il vaut mieux mettre l'argent à tel endroit ou à tel autre? Es que mejor poner la plata en un lado o ponerla en otro. Et la dernière mesure importante, c'est la modification du comportement des conducteurs. Y finalmente la última medida, y que es importante, es la modificación de la conducta del conductor. Et en particulier, c'est toute la publicité faite sur le danger de conduire trop vite ou de conduire en état d'ivresse, et toute la partie information, publicité. Y sobre todo, toda la comunicación que se realiza para sensibilizar a la gente sobre las conductas en estado de alcoholemia o sobre las conductas a velocidades no permitidas. Et on s'est aperçu en France, on a fait des gros efforts là-dessus, on s'est aperçu que c'était fondamental. Y en Francia se dieron cuenta que esta comunicación era fundamental. Quand je me rappelle quand j'avais 20 ans, il y a très longtemps, ¿Se acuerda cuando tenía 20 años, hace ya muchos años? je dois reconnaître que je conduisais très vite et avec un petit peu d'alcool. Él reconoce que conducía bastante rápido y con bastante alcohol. Et mes amis aussi. Sus amigos también. On a eu beaucoup d'accidents. Tuvieron varios accidentes. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Y esto hoy cambió completamente. Le comportement du conducteur jeune est plus le même que celui de ma vieille époque. El comportamiento del conductor joven hoy en Francia no tiene nada que ver con lo que era el comportamiento de un joven hace ya algunos años. Il n'est pas parfait, bien sûr, mais il est bien, bien meilleur.
No es perfecto, pero funciona bastante bien. Donc voilà, ça c'est l'analyse de chacune des mesures d'une politique assez simple. Donc en fait, c'est des mesures assez faciles à analyser. Entonces, este es el análisis de una política pública bastante simple. Pour une politique plus compliquée, la politique d'aide aux jeunes enfants, La política de ayuda a la infancia es una política mucho más complicada. la première mesure qui est très importante en France, c'est la garde des jeunes enfants. Les enfants traditionnellement étaient gardés par les parents, les grands-parents ou l'école. En Francia, el cuidado de la infancia se dio generalmente a través de los padres, los abuelos o la escuela. La structure familiale des grands-parents a un peu explosé et c'est plus rare maintenant que les grands-parents soient disponibles pour garder les enfants. Pero también esto ha evolucionado y hoy en día es complicado que los abuelos se encarguen del cuidado de los niños en Francia. Les parents, c'est devenu plus compliqué puisque maintenant les femmes, la plupart des femmes en France ont une activité professionnelle, donc ne peuvent pas garder l'enfant. Pasa lo mismo con las mujeres porque hoy en día un porcentaje muy grande, las mujeres trabajan en Francia, con lo cual tampoco se pueden ocupar del cuidado de los niños. Donc on a développé 3 modes de garde, 3 façons de garder les enfants. Entonces se han desarrollado 3 formas de cuidado de los niños. La façon collective, les crèches. El cuidado colectivo, que es la guardería. Avec 20, 30 ou 40 enfants. Con 20, 30 y 40 chicos. L'assistante maternelle, assistante maternelle, qui est une personne qui peut garder de 1 à 3 enfants chez elle. La asistente maternal que puede guardar de 1 a 4 niños en su casa. Et la babysitter, la garde à domicile. Y la babysitter que va a domicilio. Est-ce que c'est pertinent de mettre en place ces systèmes-là? Oui, bien sûr, puisque ça permet le travail des femmes et ça permet d'aider aussi à la natalité. ¿Es pertinente esta medida? Sí, por supuesto, porque por un lado permite desarrollar la natalidad y por otro lado también permite desarrollar la actividad de las mujeres a nivel profesional. Est-ce que c'est efficace? Beaucoup de familles disent que ça n'est pas efficace, pas suffisamment efficace, parce qu'il n'y a pas ce système partout sur tout le territoire. Está en duda si es eficaz porque hay muchas familias que tienen necesidades insatisfechas porque esta situación no puede ser realizada de la misma manera en todo el territorio francés. Et d'ailleurs, à certaines époques, des hommes politiques ont parlé en France de droit à la garde d'enfants. Y en muchas épocas, muchos hombres políticos hablaron en Francia del derecho al cuidado de los niños. C'est-à-dire dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils voulaient ajouter que tous les parents ont le droit de voir garder leur enfant par un système extérieur. Y en la Declaración de los Derechos del Hombre quisieron agregar esto como un derecho para todas las familias. C'est une bonne idée, mais le coût est impossible. Es una excelente idea, pero el costo es imposible. Troisième angle d'attaque pour évaluer, est-ce que c'est efficient? Est-ce que ce qu'on fait pourrait être fait pour moins cher? Tercer análisis es que es eficiente. ¿Esto se podría hacer de otra manera con el mismo resultado y con otros recursos? Pendant très longtemps, pour des questions à la fois idéologiques et politiques, on privilégiait la garde en crèche, la garde collective nombreuse. Durante mucho tiempo, por cuestiones políticas e ideológicas, se privilegió el cuidado de los chicos a través de la guardería. Question idéologique, c'était l'idée que le bébé, s'il est dans un environnement collectif, il se socialise mieux. La cuestión ideológica subyacente es que si el chico está dentro de una guardería, el nivel de socialización es más importante. Et la question politique, c'est que les élus, les maires de ville aiment bien inaugurer des crèches, des bâtiments jolis qui se voient, qui passent à la télévision. Y la cuestión política es que a los intendentes de las ciudades les gusta mucho inaugurar guarderías con lindos edificios que luego pasan en publicidad por la televisión. Et donc, on a fait une étude, une évaluation de politique publique à laquelle j'ai participé il y a 10 ans. Entonces hizo una evaluación de políticas públicas con el tema de las guarderías en las que participó hace 10 años. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'abord que les psychologues, aujourd'hui, disent que la garde collective n'est en général pas mieux que la garde plus individuelle par l'assistante maternelle. Y se dieron cuenta que muchos psicólogos establecían que el cuidado colectivo a través de las guarderías no era mejor que el cuidado individual a través de las asistentes maternales.
On s'est aperçu que les parents préféraient nettement l'assistante maternelle qui donnait plus de souplesse. Se dieron cuenta también que los padres preferían tener un asistente maternal que les daba también mayor flexibilidad. Et on s'est aperçu que pour le même service, la garde collective était beaucoup plus chère que l'assistante maternelle. Y se dieron cuenta también que por el mismo servicio, el cuidado colectivo de la guardería era mucho más cara que el asistente maternal. Et donc, à la suite de cette évaluation de politique publique, la politique a changé. Entonces, luego de esta evaluación de la política pública de ayuda a la infancia cambió. Et les ressources publiques ont été mises davantage pour l'assistante maternelle et un peu moins pour la garde collective. Entonces, los recursos públicos del presupuesto fueron más al desarrollo de las asistentes maternales que para la construcción de guarderías. Et on a amélioré beaucoup la satisfaction des parents et surtout l'efficience de la politique dans ce domaine. Entonces, se alcanzó el doble objetivo de satisfacer mejor las necesidades de los padres, pero también fue menos costoso la medida para la sociedad. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces informations étaient disponibles, mais comme il n'y avait pas eu d'évaluation politique globale, rien n'avait changé. Lo que es interesante del caso es que toda la información está disponible, pero como nunca se había hecho una evaluación pública con esa información, nadie había tomado la medida. Et l'évaluation a vraiment changé la politique. Y la evaluación de la política cambió finalmente la política. Deuxième mesure qui est très spécifique à la France, c'est l'aide financière directe aux familles. La segunda medida que es muy específica de Francia es la ayuda directa a las familias. Quand vous avez un bébé, un enfant, à la naissance, on vous donne de l'argent. Cuando tienen un hijo que nace, te llega una ayuda directa del Estado. Et vous avez une aide tous les mois pendant 3 ans de l'enfant. Y recibes una ayuda directa del Estado durante 3 años en forma de transferencia en tu cuenta corriente. Et en plus, si un des parents s'arrête de travailler pour garder l'enfant, il y a une aide supplémentaire qui est donnée. Y si además de eso hay uno de los dos padres que deja de trabajar para ocuparse del chico, hay una ayuda financiera suplementaria que se le da a la familia. C'est le système tel qu'en France existe dans aucun autre pays du monde. Este sistema que existe en Francia no existe en ningún otro país del mundo. Est-ce que c'est efficace? ¿Es eficaz? C'est difficile à dire. Es muy difícil de decirlo. L'idée qui est derrière est un peu contestable. L'idée qui est derrière est que les futurs parents raisonnent à court terme. La idea subyacente es bastante contestable, es decir, que los padres que reciben la ayuda deciden en el corto plazo. Ils voient les dépenses créées par la naissance sur 2 ou 3 ans et ils vont décider d'avoir un bébé ou pas en partie sur des dépenses de 2 ou 3 ans. Tu peux le réexpliquer? Oui. Et ils anticipent le fait qu'il va y avoir que la naissance, que le nouveau bébé va créer des dépenses, mais pendant 2 ou 3 ans. Anticipan la necesidad anticipan los gastos que se van a generar con el nacimiento del bebé durante 2 o 3 años. Et ils se disent, ça c'est l'idée, ils se disent, dans 2-3 ans, mes revenus de toute façon vont augmenter et j'aurai plus de problème. Dicen, en 2 o 3 años mis ingresos van a aumentar, con lo cual no voy a tener problemas. Donc on pense, derrière cette mesure, on pense que les parents raisonnent en termes financiers à très court terme. De esta manera se piensa que los padres con esta medida razonan en el muy corto plazo. C'est pas évident. No es fácil. Est-ce que c'est efficient? Alors je ne sais pas si c'est efficace, est-ce que c'est efficient? Est-ce qu'on pourrait faire mieux avec moins d'argent? Está en duda la eficacia. Respecto de la eficiencia, no se sabe si se puede hacer menos, lograr el objetivo con menos recursos. Il est clair que l'aide financière joue un rôle important pour les familles les plus modestes. Está claro que la ayuda financiera tiene un rol importante para las familias de ingresos modestos. Mais les familles qui ont beaucoup d'argent, est-ce que ça change quelque chose de recevoir 500 € de plus par mois? Pero para las familias que tienen ingresos superiores, cambia algo recibir 500 € más todos los meses. Puedo hacer una pequeña digresión. Brad Pitt, que está instalado en Francia y tiene varios hijos, recibe esta ayuda familiar como lo puede recibir una persona que tiene pocos recursos, porque es una ayuda
que reciben todos los franceses con la sola condición de tener un hijo. C'est un problème quand même. Y no es necesario ser francés, la única condición es ser residente francés y Brad Pitt es residente francés. Mais Brad Pitt travaille beaucoup. Y Brad Pitt trabaja mucho, Pero creo que no paga impuestos en Francia. pero cree que no paga impuestos en Francia. Donc il y a quand même une question. Et il y a une dernière question qui est un peu originale qu'on a vue quand on a fait l'évaluation. Hay una última cuestión que es original y que vieron cuando hicieron la evaluación. En France, on donne beaucoup d'argent aux parents d'enfants de moins de 6 ans. En Francia se le da mucha plata a los padres de hijos que tienen menos de 6 años. Et donc le niveau de pauvreté des familles avec enfants petits est très faible. Donde el nivel de pobreza con chicos en edad muy baja es muy bajo también. Mais le niveau de pauvreté des familles avec adolescents est très fort. En cambio, el nivel de pobreza con chicos adolescentes, en familias con chicos adolescentes, es mucho más importante. Et en fait, les familles qui ont des adolescents qui coûtent cher reçoivent beaucoup moins d'argent. Pero en ese caso, las familias que tienen hijos adolescentes en situaciones de pobreza reciben mucha menos plata. Et ça pose un vrai problème de cohérence. Y esto, evidentemente, genera un problema de coherencia de la política pública. Et un problème d'intégration sociale des adolescents des familles pauvres. Y también un problema de integración de los adolescentes que justamente salen de estas familias pobres. Donc vous voyez que c'est plus compliqué cette politique-là. Como pueden ver, la evaluación de esta política pública es más complicada que la anterior. Et le troisième type de mesure, c'est qu'il y a des baisses d'impôts pour toutes les familles en France, les familles avec des enfants. Y la tercera medida es que hay reducciones de impuestos para todas aquellas familias que tienen hijos en Francia. Ça a l'air pertinent, mais c'est difficile de mesurer l'efficacité. Parece pertinente, pero es difícil de evaluar la eficacia de la medida. Et de même, c'est très dur d'évaluer l'efficience. On a réduit, ces dernières années, on a réduit les allègements d'impôts pour les familles les plus riches. Y también es difícil de evaluar la eficiencia de esta medida. En los últimos años se han disminuido las reducciones de impuestos para las familias que tienen mayor nivel de recursos. Et on n'a pas vu d'effet évident sur la natalité. Y no se vio ningún cambio evidente en el tema de la natalidad. Donc on voit au total que sur une politique relativement simple comme la sécurité routière, on peut analyser toutes les mesures assez facilement. Mais que sur une politique plus compliquée comme celle-là, c'est très, très complexe. Y vemos, haciendo una comparación de los dos casos, que en el caso de la política pública, la seguridad vial, es mucho más fácil realizar la evaluación. En cambio, realizar la evaluación de una política pública de ayuda a la infancia es mucho más compleja. Alors justement, on va faire maintenant la synthèse. Après avoir étudié toutes les mesures, il faut regarder il faut revenir à l'ensemble de la politique. Y ahora, justamente una vez que hemos hecho el análisis de las dos políticas, se va a hacer la síntesis de ambas. Alors, la synthèse pour la sécurité routière, est-ce que la politique est pertinente? Oui. Il y a un consensus national pour diminuer le nombre de morts et prendre ce type de mesures. La síntesis respecto de la evaluación de la política pública a la seguridad vial, sobre la pertinencia, hay un consenso general social que sí es pertinente. Sur l'efficacité, oui, et c'est extrêmement impressionnant. Sí, sobre la eficacia a nivel global, sí, y además los resultados son extremadamente impresionantes. Dans les années 70, on avait presque 20 000 morts sur les routes par an. En los años 70 había 20.000 muertos en las rutas por año. Aujourd'hui, avec un trafic double, hoy en día, con un tráfico que se duplicó, on en a 3 400. Hay 3.400. Personnellement, je connais, je crois, aucune politique qui ait donné des résultats aussi forts et aussi évidents. Personalmente no conoce ninguna política pública que haya dado este resultado de manera tan evidente. Y si me permites una digresión adicional, en este análisis de la política pública no se analiza el impacto en la economía de evitar 17.000 muertes, que tiene un impacto importante en la economía respecto a la década del 70 en los años 2000. Exacto. Donc c'est une politique qui a été extrêmement efficace. Es una política que es extremadamente eficaz. Est-ce qu'on aurait pu faire aussi bien avec moins d'argent? ¿Se podría haber hecho menos
¿Se ha hecho más con menos recursos? C'est toujours possible, mais c'est à la fois ici difficile à vraiment mesurer et c'est pas une politique qui a coûté très cher. Evidentemente siempre se puede hacer mejor, pero a la luz de la realidad es una política que ha dado un resultado importante y que además no costó demasiado en términos Et financieros. c'est même une politique qui parfois fait gagner de l'argent puisqu'on met des multas qui font rentrer de l'argent dans les caisses publiques. Y además es una política que genera ingresos para el Estado porque esta política es financiada con las multas a los diferentes infracciones de tránsito. Donc si on doit faire aujourd'hui le bilan, une évaluation de la politique de sécurité routière en France depuis 20 ans, 30 ans, c'est un grand succès. On peut discuter quelques mesures, mais l'ensemble est un succès extraordinaire. Si debemos realizar una evaluación global de la política de seguridad vial en Francia en los últimos 30 años, es una política que tuvo un gran suceso y que se podrían discutir algunas medidas particulares, pero no la política pública en su conjunto. Pour la politique d'aide à la petite enfance, c'est plus compliqué. Para la política de ayuda a la infancia es mucho más complicado. C'est une politique pertinente parce qu'en France, il y a une sensibilité très forte à la natalité, au travail des femmes et à la redistribution. Donc la politique, c'est bien de faire cette politique. Es pertinente, sí, por el tema que habíamos hablado de la natalidad, por la ayuda a las mujeres que se desarrollan el trabajo y por el tema de la redistribución. Est-ce que c'est efficace? Ben oui, en fait, ça a été très efficace. ¿Ha sido eficaz? Sí, ha sido muy eficaz. Parce que la France a aujourd'hui le taux de natalité le plus élevé ou un des plus élevés des pays européens. Francia tiene hoy la más elevada, casi la más elevada. En todos los países europeos de tasa de natalidad. Et en même temps, le taux d'activité professionnelle des femmes, un des plus élevés. Pero además, al mismo tiempo, la tasa de actividad profesional de las mujeres es una de las más elevadas de Europa también. Donc, si on croise les deux objectifs principaux, nous sommes les premiers en Europe. Entonces, si se cruzan esos dos objetivos, Francia está clasificado número 1 en Europa en estas dos cosas. Donc, sans aucun doute, c'est une politique efficace. Sin ninguna duda, esta política ha sido eficaz. Mais on le paye. Pero se paga. On le paye très cher. Y se paga muy caro. Est-ce qu'on pourrait faire aussi bien avec moins d'argent? Je pense que oui. ¿Podríamos hacer mucho más con menos plata? Pienso que sí. Et aujourd'hui, où on a un vrai problème de poids des dépenses publiques dans notre pays, parce que dans notre pays, les dépenses publiques ont dépassé la moitié du PIB. Y además tenemos un problema en Francia hoy sobre el peso de las políticas públicas. Estas políticas públicas ya tienen más del 50% del PIB francés. Il faut qu'on arrive à essayer de maintenir cette politique, mais en réduisant son coût. Se trata de mantener esta política, pero reduciendo su costo. Ce qui va être difficile. Lo cual va a ser difícil. En conclusion, avant que vous soyez totalement épuisés, como conclusión, antes que terminen completamente fatigados, quelques mots des outils nécessaires à l'évaluation de politique publique. Algunas palabras sobre las herramientas para evaluar las políticas públicas. Alors le premier va de soi, après tout ce qu'on a dit, c'est de définir les objectifs. El primero es claro, es definir bien los objetivos. Et pour ça, on a fait un grand progrès en France il y a une dizaine d'années en faisant une loi budgétaire, la LOLF, qui définit beaucoup d'objectifs de politique publique. Y para eso en Francia se ha aprobado la ley orgánica de las leyes de finanzas, que es una ley que justamente define los objetivos de varias políticas públicas, y además de eso quiero decir que es una ley que se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos, es una política de Estado en Francia. En théorie, ça a changé beaucoup de choses. En pratique, c'est plus compliqué. En teoría cambió muchas cosas, en la práctica no tanto. Et le deuxième instrument qu'on a mis en place, ce sont les études d'impact. La segunda medida que se pusieron en práctica son los estudios de impacto. Depuis 2009, chaque fois qu'il y a un projet ou une proposition de loi au Parlement, il doit être accompagné d'une étude de ce que va faire la loi, des conséquences de la loi. Y acá hay una cosa que se podría poner en práctica en Argentina, esto lo digo yo. Cada vez que se presenta un proyecto de ley en Francia, ese proyecto de ley tiene que tener una evaluación del impacto de lo que va a costar esa ley.
Et dans cette évaluation, cette étude d'impact, il y a évidemment la définition des objectifs et les résultats qui sont attendus des mesures proposées. Entonces, en ese análisis de impacto tiene que estar la evaluación del el resultado que va a generar esa política pública y los estudios que lo justifican. C'est quelque chose de très bien, mais honnêtement, ça marche pas très bien. Es una cosa que está muy bien, pero que en la práctica no marcha bien. Parce que l'important, c'est de voter la loi et le Parlement n'exige pas assez une étude d'impact correcte. ¿Por qué? Porque lo importante es que la ley sea votada y después el Parlamento no exige un estudio de impacto que sea bien realizado. Et vous avez beaucoup de lois en France qui sont votées avec une étude d'impact très faible. Y hay muchas veces en Francia que son votadas con un estudio de impacto sobre esas leyes que es realmente frágil. Le deuxième outil, bien sûr, c'est d'avoir des acteurs, des gens qui font de l'évaluation de politique publique. La segunda herramienta es tener actores que realizan las políticas públicas. Alors en France, on était très en retard sur le contrôle de gestion dans les administrations, et là maintenant c'est le contraire. On en fait presque trop. En Francia se arrancó de estar muy retrasados con el tema del control de gestión y ahora se pasó a la situación inversa. Et donc maintenant, dans la plupart des administrations, on a énormément d'indicateurs qui permettent de mesurer un peu tout. Y ahora en cada una de las administraciones cuentan con un montón de indicadores que permiten evaluar casi todas las políticas Et donc públicas. ça, ce sont des systèmes permanents qui aident beaucoup toutes les évaluations ponctuelles. Y eso es un sistema que es permanente y que ayudan a la evaluación de manera puntual de cada una de las políticas públicas. Et donc en France, on a aussi développé beaucoup les audits, les inspections et les évaluations de politique publique. En Francia también se han desarrollado mucho las auditorías, las inspecciones y las evaluaciones de políticas públicas. Et troisième outil indispensable, Y tercera herramienta, c'est le débat public. la tercera herramienta es el debate público. Et c'est peut-être la chose la plus importante. Y es seguramente la herramienta más importante. Il faut publier. Il faut que les évaluations qui sont faites soient connues de l'opinion publique. Es necesario que los informes sean publicados y que sean conocidos por parte del conjunto de la sociedad. Parce que, par exemple, Marcelo disait que l'exécutif a peur de ce que dit la Cour des comptes ou a peur de ce que dit le Parlement, mais je crois que l'exécutif a encore plus peur de ce que dit la presse. Porque como dice, Marcelo decía que el Poder Ejecutivo tiene miedo de lo que puede llegar a decir el Tribunal de Cuentas o el Parlamento, pero seguramente tiene más miedo de lo que puede llegar a decir la prensa. Et alors pour nous, parfois, c'est un peu frustrant parce qu'on a moins de pouvoir que la presse. Y para nosotros, hablando como funcionario del Tribunal de Cuentas, es frustrante porque tienen menos poder que la prensa. Mais la presse en France se nourrit des travaux du Tribunal de Cuentas. Pero en Francia la prensa se nutre del trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas. Nous publions au moins une cinquantaine de rapports chaque année. El Tribunal de Cuentas publica al menos 50 informes cada año. Et presque tous les jours dans la presse, il y a un sujet avec la Cour des comptes. Y casi todos los días en la prensa hay un tema relacionado con un informe del Tribunal de Cuentas. Et c'est vraiment le vecteur principal. Les médias de communication sont le vecteur principal. Y esta publicación es el vector principal para generar el cambio. Le problème, c'est que les journalistes ne sont pas toujours formés pour faire eux-mêmes des évaluations ou pour comprendre les évaluations qui sont faites. El problema es que los periodistas no están formados para realizar la evaluación de las evaluaciones que ellos mismos publican sobre el Tribunal de Cuentas. Donc, dans l'idéal, il faudrait les aider un peu en capacitation. Idealmente habría que ayudar a los periodistas a formarlos, a capacitarlos en estos temas de evaluación. Et donc, en un mot pour finir, les évaluations de politique publique sont indispensables au bon fonctionnement de l'État. Para finalizar, la evaluación de las políticas públicas son indispensables para el buen funcionamiento del Estado. Et c'est pareil dans les collectivités locales, dans les villes, dans les régions. Y esto que se aplica para el Estado se aplica también para las ciudades y para las regiones. C'est indispensable pour réformer l'État, le faire mieux fonctionner. Es indispensable para hacer mejorar el funcionamiento del Estado, para reformarlo. Et moi, je crois que c'est indispensable à la vie démocratique d'un pays. Y personalmente creo que es indispensable para la vida democrática del país. Si vous prenez un pays non démocratique,
vous avez peu d'évaluation de politique publique. Y si toman el caso de algún país no democrático, seguramente tendrán pocas evaluaciones de políticas públicas. Pero c'est bien d'évaluer, mais il ne faut pas trop évaluer non plus. Está bien evaluar, pero tampoco hay que evaluar demasiado. Et moi, j'ai la chance d'avoir évalué pendant quelques années et maintenant d'être évalué. Yo tuve la suerte de evaluar mucho durante muchos años, pero también de ser evaluado. Je veux dire, l'évaluation, c'est très bien, mais il faut aussi un peu laisser les gens travailler. La evaluación está muy bien, pero también hay que dejar que la gente trabaje. Merci beaucoup, et s'il y a des questions, à votre disposition. Muy buenas tardes. Una pregunta. De todos los resultados de lo que se estudió, ¿se logró alguna sanción, hubo alguna sanción al Estado, a una ciudad de política pública? ¿Hubo sanción o no? Oui. Sanción a... Oui. Pour moi, il y a deux problèmes dans l'évaluation de politique publique. Le problème, c'est de savoir les objectifs, c'est-à-dire comment faire l'évaluation des objectifs. Et le deuxième problème, c'est qu'une fois que l'évaluation est faite, elle se termine par des recommandations. En la evaluación de políticas públicas, como explicaba antes, hay dos cuestiones. Una, determinar los objetivos, y la segunda, establecer las recomendaciones cuando termina la evaluación. Et pour la recommandation, il y a en fait, pour une évaluation de politique publique générale, pour une politique qui est régulière, il ne peut pas y avoir de sanctions directes. Y en la evaluación de una política pública que es regular no puede haber sanciones directas. Sauf une sanction politique, en France, c'est du Parlement ou des assemblées des exécutifs locaux. Salvo una sanción política por parte del Parlamento o de los ejecutivos locales. Le Parlement peut décider de sanctionner le gouvernement parce que la politique n'est pas bonne. El Parlamento puede decidir de sancionar al gobierno por una política que no sea buena. Ce pouvoir a été beaucoup augmenté par la loi, la LOLF, la loi dont je parlais de 2001. Esta sanción este poder de sanción del Parlamento ha sido aumentado mucho de la sanción de la ley orgánica de leyes de finanzas de la cual habló anteriormente. Parce que chaque année, le Parlement vote le budget avec les indicateurs de résultats de l'année antérieure. ¿Por qué? Porque cada año el Parlamento aprueba el presupuesto del año siguiente juntamente con los indicadores de evaluación de las políticas públicas del año precedente. Par exemple, si le gouvernement demande encore une hausse de 10% des dépenses de sécurité routière, mais qu'on voit que l'année précédente, il n'y a eu aucun progrès des résultats, le Parlement ne va pas donner l'augmentation. Entonces, si el Poder Ejecutivo pide un aumento del 10% en las partidas presupuestarias para la seguridad vial, pero en análisis de los indicadores del año precedente no se notó una mejoría, entonces el Parlamento no va a votar ese aumento. Donc notre nouvelle loi budgétaire est un progrès très grand pour la sanction politique. Entonces, esta ley, que es una ley orgánica, es un progreso muy importante para la sanción política. Mais en fait, le pouvoir de sanction, le pouvoir d'influence le plus fort, c'est celui de la presse. Pero vuelvo a repetir que el poder de sanción más fuerte es el poder de sanción que hace la prensa. Un maire qui voit une étude de la Cour des comptes disant que son système de transport public dans sa ville est très cher et rend un service très faible, il va être mal à l'aise. Un intendente que ve un informe del Tribunal de Cuentas diciendo que el sistema de transporte público de su ciudad es malo, va a estar en una situación complicada. Et c'est la presse qui va apprendre à tout le monde, à tous les citoyens, que cette politique n'est pas très bonne. Y va a ser la prensa que va a comunicar a toda la sociedad y va a difundir el hecho de que esa política pública no es buena. C'est pour ça, jusqu'à assez récemment, la Cour des comptes ne publiait que 1 et ensuite 3 rapports par an, un rapport général et 2 rapports budgétaires. Es por eso que antes de este sistema el Tribunal de Cuentas publicaba un informe general y 2 informes presupuestarios por año. Et donc on a changé la loi, on a même changé la Constitution en France. Maintenant c'est dans la Constitution. Y no solamente se cambió la ley, sino que también se cambió la Constitución. Esto ahora está dentro de la Constitución. Et maintenant nous publions pratiquement tous nos travaux.
y ahora se publican todos los trabajos del Tribunal de Cuentas. Ça a changé complètement. Y eso cambió completamente la situación. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Yo tengo dos preguntas. Una es un poco más técnica y la otra más política. La primera es, usted nos ha presentado dos políticas públicas, pero que en realidad todas son similares en el sentido de que tienen más de un objetivo y más de una medida. ¿Cómo hacen ustedes para separar el impacto de cada medida sobre el objetivo? Porque esto bien hecho conduciría a una mayor eficiencia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta presentación de evaluación interna y evaluación externa como enfrentadas, como contradictorias, ¿no? Tal vez la evaluación interna y la evaluación externa podrían ser complementarias si se separase la idea de que la evaluación de la política es la evaluación del funcionario que la lleva adelante. Me gustaría conocer un comentario suyo al respecto. Muchas gracias. Sur le premier point, le plus difficile, c'est vraiment savoir ce qu'on veut faire, parce que c'est écrit nulle part. Sobre el primer tema, lo más difícil de hacer es entender qué es lo que queremos hacer porque no está escrito en ninguna parte. Et après, on voit très bien que les mesures, il y en a qui sont importantes et qui fonctionnent bien, et d'autres qui sont moins importantes. Mais techniquement, c'est moins difficile de faire ça. Y luego vemos que en las medidas hay medidas que funcionan bien y otras medidas que no funcionan bien, pero técnicamente es difícil de hacer esto. Non, moins difficile. Menos difícil de hacer esto, perdón. C'est plus technique, c'est toujours discutable, mais on voit très bien qu'il y a des mesures qui sont très utiles et d'autres qui sont moins utiles. Es más técnico, menos discutible y... Oui, on voit l'efficacité des mesures plus facilement. Y de esa manera vemos la eficacia de las medidas de manera más fácil. Sur la deuxième question, l'évaluateur externe, il va travailler obligatoirement avec les gens qui font la politique. Con la segunda pregunta, el evaluador externo va a trabajar siempre con la gente que hace la política. Il va aller voir le service qui a proposé les mesures ou le service qui les applique. Va a ir a trabajar directamente con el servicio que hizo la medida o que la aplica. Parfois, nous allons même voir les hommes politiques ou les anciens ministres qui ont décidé de la loi. Y a veces van a ver en el Tribunal de Cuentas a los legisladores o los hombres políticos que promovieron la ley. Et ce que nous essayons de faire aussi, c'est de faire une sorte de panel d'évaluateurs, c'est-à-dire avoir des gens, des experts ou des gens d'horizons différents. Lo que tratan de hacer es un panel de expertos, de gente de diferentes horizontes, diferentes disciplinas, para hacer un panel. Et ce que nous faisons toujours, c'est que nous envoyons les premiers résultats, les résultats provisoires de notre évaluation, aux gens qui ont été évalués. Y lo que siempre hacen es que envían el primer borrador de la evaluación a la gente que ha sido evaluada. Et donc, avec leurs réponses, parfois on change ce qu'on a écrit. Y con sus respuestas, a veces ellos mismos cambian el informe que han realizado. Et donc, on fait un deuxième rapport qu'on renvoie une deuxième fois aux gens qui sont évalués. Entonces, de esa manera hacen un segundo informe que reenvían a la gente que ha sido evaluada. Et après, quand on publie la réponse à au deuxième envoi. Y cuando finalmente se publica la respuesta, el informe con la respuesta del segundo envío. Et donc, assez souvent, on a une évaluation où on dit que ça marche pas très bien, et après, on a la réponse de l'administration qui dit « Non, non, ça marche très bien », ou qui dit « Ça marche pas très bien parce qu'il y a ça que vous avez pas bien vu », ou... Entonces, a veces, primero hay un primer informe que ellos, como Tribunal de Cuentas, dicen esta política pública no marcha bien, y la administración dice sí, marcha bien, lo que pasa es que hay un montón de temas que ustedes no vieron y ahí se produce el intercambio. Et donc, le lecteur, le public, le Parlement ou la presse, ou le public, puisque c'est accessible sur le site Internet, voit l'évaluation, mais voit aussi ce que pense l'exécutif. Y en el caso del público que accede a estas informaciones, porque son informaciones públicas, ve la recomendación
el informe final, pero también ve la respuesta por parte de la administración para tener las dos voces en el análisis. Sería interesante conocer cómo sucede en Francia el control del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de Francia, en los últimos años, ha detectado verdaderamente irregularidades o actos de corrupción en la instrumentación de políticas públicas, y eso ha dado lugar a la renuncia o a la eliminación del funcionario responsable. Sí, malheureusement, relativement souvent. Sí, dice que sí y que desafortunadamente bastante seguido. En fait, on a plusieurs métiers. En realidad tienen diferentes trabajos. Un métier est un métier de juge, nous sommes des juges. Los funcionarios del Tribunal de Cuentas son jueces. Donc nous pouvons imposer à certains types de personnes des sanctions. Entonces, con esta potestad de juez pueden imponer a determinadas personas determinadas sanciones. Directement. De manera directa. Sinon, nous pouvons aussi saisir le juge pénal. Sino también ellos pueden elevar esa denuncia al juez penal. Donc ça, c'est la partie jugement pour des irrégularités personnelles. Entonces, esa es la parte en la cual el funcionario del Tribunal de Cuentas es un juez por irregularidades. Mais ça va au-delà. On a créé en France un organisme qui dépend de la Cour des comptes qui peut juger de la mauvaise gestion si c'est vraiment très grave. Pero aparte se ha creado al interior del Tribunal de Cuentas un organismo que puede juzgar la mala gestión si realmente se trata de una mala gestión. Et qui impose aux élus ou aux directeurs des sanctions financières très élevées. Y que puede imponer a gente del Poder Ejecutivo o Legislativo sanciones financieras muy importantes. Et ça, c'est pour donc les cas individuels, la mauvaise gestion vraiment très grave, mais pour une évaluation de politique publique, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des recommandations. Eso en el caso de la mala gestión o de las situaciones de irregularidades graves, pero en el caso de la evaluación de políticas públicas, el Tribunal de Cuentas realiza recomendaciones. Et ce que nous faisons depuis pas très longtemps, entre 5 et 10 ans, ce que nous faisons, c'est que nous faisons chaque année une statistique des recommandations qui ont été mises en œuvre. Y lo que sí hacen de hace no mucho tiempo, entre 5 y 10 años, es una publicación sobre todas las recomendaciones que han sido puestas en práctica por la Administración. Et donc on a une statistique qui montre environ 60 à 70% de ce qu'on recommande est mis en œuvre. Y tiene una estadística que dice que aproximadamente el 60 y el 70% de lo que el Tribunal de Cuentas recomienda se pone luego en práctica. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit une statistique très pertinente. Pero honestamente no está muy seguro que sea una estadística muy pertinente. Parce que nous avons des recommandations très faciles à mettre en œuvre et nous avons des recommandations quasiment impossibles à mettre en œuvre. Porque tenemos recomendaciones muy fáciles a ser puestas en práctica y recomendaciones imposibles a ser puestas en práctica. Ce qui est peut-être plus important, c'est que chaque fois que nous voyons des problèmes assez sérieux, nous retournons au même endroit 2 ou 3 ans après. Lo que sí es importante es que una vez que encuentran una situación que realmente es grave, vuelven a ese mismo lugar 2 o 3 años después. Et nous refaisons un contrôle 2 ou 3 ans après pour voir si les recommandations ont vraiment été mises en place ou pas. Y en ese caso se vuelve a ese lugar 2 o 3 años después para ver si efectivamente las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se pusieron en práctica. Et c'est publié aussi. Y también es publicado. Pero en su opinión, el Tribunal de Cuentas goza de una buena imagen de la ciudadanía de Francia. Quién goza? Si se rende compte, une bonne image auprès de la société. Je suis mal placé pour répondre. Dice que no está bien ubicado para responder a esto. Yo puedo decir que sí. Yo Marcelo Scaglione. Es un muy buen amigo. No, hay dos cosas. La Cour des comptes, aujourd'hui, est beaucoup plus connue qu'il y a 20 ans parce qu'elle publie beaucoup plus. Hay un tema importante. El Tribunal de Cuentas es más conocido en la sociedad justamente por esta publicación que se hace de manera regular. Et donc, de temps en temps, on fait des enquêtes d'opinion et autres, et
95% des Français trouvent que la Cour des comptes est indispensable. Y hacen encuestas a nivel de la sociedad en las cuales salen resultados que el 95% de los franceses estiman que el trabajo del Tribunal de Cuentas es importante. Mais 90% des Français estiment que les recommandations de la Cour des comptes ne sont pas assez mises en œuvre. Pero también 90% de los franceses estiman que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas no son puestas en la práctica. Donc c'est une image, c'est indispensable, mais c'est pas assez utile. Entonces, el Tribunal de Cuentas es indispensable, pero no se ha demostrado mucho la utilidad. La traducción es un poco severa, pero, pero hay una duda sobre lleva a cabo de nuestras recomendaciones. Pero para nosotros es un problema porque no podemos imponer al poder político cambiar las políticas. Si no quieren, no tenemos un poder sobre políticas, no tenemos un poder de sanción o algo. Pero la opinión pública juega un papel muy importante, muy importante. Es una limitación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, despedimos con un aplauso a Jean-Christophe Poton.